बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर वहीद, सरफरीद साहब, कर्नल साहब, डॉक्टर नदीम भट्टी, चदर साहब एंड माई कोलीग्स। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो जनरल सा इंट्रोडक्शन है, सम ऑफ द मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ और साइकाइट्री के बारे में, उनको हम थोड़ा डिस्पेल करने की ट्राई करेंगे। और भट्टी साहब ने उसमें थोड़ी सी हेल्प की भी है डिप्रेशन से रिलेटेड बातें करने में डिफरेंट आस्पेक्ट्स में। एंड इफ़ वी गो फर्दर तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इटसेल्फ। आप कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ते हैं, फोरेंसिक में भी, वैसे भी जनरली पब्लिक हेल्थ में भी, इट्स एवरीवेयर। इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कुछ लोग इसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी लिखते हैं। तो हेल्थ की जो डायमेंशंस हैं, हमारा जो सारा करिकुलम है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो सारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। जो टोटल साइको सोशल कंपोनेंट है ना, वो इतना एवेल्यूएट होता है ना, उसके बारे में अपनी प्रैक्टिस में हम उसको उतना लाते हैं। तो एक 2/3 कंपोनेंट है, WHO की डेफिनेशन है। तो जितना हम वेल वर्स्ड होंगे दिस साइको सोशल कंपोनेंट से, उतना हम बेटर डॉक्टर होंगे, एक 7 स्टार डॉक्टर होंगे, अगर हम इक्विप्ड होंगे अपने ऐसे पेशेंट्स को भी एड्रेस करने के लिए। और डेफिनेटली जैसे कर्नल साहब ने बात की कि साइकाइट्रिस्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिस, दिस इज़ एवरीबॉडीज़ फील्ड एंड दे शैल बी एबल टू एटलीस्ट मैनेज कॉमनली अकरिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। उस हद तक हमारा मैसेज है कि सब लोग, और इस सिलसिले में हम एक गाइडलाइन भी पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी पब्लिश कर रही है, हमारी अपनी लोकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस जो हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट पीपल कैन हैव अ रेफरेंस बुक आउट ऑफ दिस। बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जो मेंटल हेल्थ और साइकाइट्री से रिलेटेड हैं, जिनको हमें समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ दस कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स दे आर रेयर। कुछ लोग समझते हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, इतनी कॉमन नहीं है, एवं खप डालते रहते हैं। देयर आर अदर्स हु वुड से कि ये मोर ऑफ ड्रामा है, मकर है और ज़्यादा सीवियर साइकोसिस है बहुत कम लोगों को। सो रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखते हैं, बट लेकिन जो रिसर्च कहती है वो कहती है अबाउट 10 to 20% पीपल दे सफ़र फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। तो एक जो स्लोगन था रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट का यूके का, इट वाज 1 in 5, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में चेंज हो के वो हो गया 1 in 4। इट मीन्स 25% पीपल दे विल बी नीडिंग सम साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ, यानी कि उनको सीवियर डिसऑर्डर होगी इन एनी ऑफ द फॉर्म, दे मे बी नीडिंग अ हेल्प। सो वी गो फर्दर, अगर हम डिजीज़ बर्डन देखते हैं साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स का, इट्स 34%। और इसको अगर हम ड्रग अब्यूज़ और साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कंबाइन कर लें तो ये 43% बर्डन बच जाता है आउट ऑफ टोटल डिजीज़ बर्डन। सो एक तरह 1/3 डिजीज़ बर्डन को हम एड्रेस ही नहीं कर पाते अगर हम साइकाइट्री के बारे में वेल वर्स्ड ना हों, उनको प्रॉपरली मैनेज ना कर पाएँ। एंड चीज़ें फर्दर वर्सन हो जाती हैं अगर हम देखते हैं। इट्स मोर ऑफ इफ वी सी कोमॉर्बिडिटी की अगर हम फिगर्स देखें तो ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ मैनी मेडिकल डिसऑर्डर्स, मैनी क्रोनिक सर्जिकल डिसऑर्डर्स, दे हैव गॉट एसोसिएटेड कंपोनेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। सो जितना हम वेल वर्स्ड होंगे इनको स्क्रीन करने में, इनको मैनेज करने में, उतना ही हम अपने उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको CVA है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको कोई क्रोनिक सर्जिकल इशू है, उतना बेहतर उनको मैनेज कर पाएंगे इन ऑल आस्पेक्ट्स। सो दिस इज़ लाइक वी सी पॉपुलेशन बाई सर्वे, कम्युनिटी में इट्स 20%, और दिस इज़ अ फिगर फ्रॉम Davidson textbook of medicine, not of any psychiatrist book. If you see different other areas like neurosis 16%, और जनरल हॉस्पिटल आउट पेशेंट्स, ये जो मेडिकल OPD में लोग जाते हैं, उनमें 30% दे आर गोइंग टू हैव साइकाइट्रिक इशू, एंड इफ यू सी इन पेशेंट इट्स 40%। सो वी कैन नॉट बी कंप्लीट डॉक्टर अगर हम वो मेंटल हेल्थ का कंपोनेंट, वो साइको सोशल कंपोनेंट उसको इग्नोर कर दें। अगर हम एमरजेंसी में बैठे हैं, मेडिकल OPD में बैठे हैं, और प्राइमरी केयर में भी डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं डेविड गोल्डबर्ग से लेटर ऑनवर्ड, ऑलमोस्ट 1/3 पीपल दे आर कमिंग टू एनी ऑफ सच फैसिलिटी, दे मे बी नीडिंग हेल्प। तो वी कैन नॉट बी कंप्लीट डॉक्टर। फिर इनको रियल इलनेस नहीं माना जाता, जबकि बाकी सारी बीमारियों के साथ तो हमदर्दी की जाती है। हार्ट, लिवर और किडनी डिजीज़ के साथ दे आर कंसिडर्ड रियल पेशेंट्स एंड दे डिज़र्व
our attention, time and resources. Similar go for psychiatric patients. इनका मजाक उड़ाते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी तमाशा बनाते हैं और कभी अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हैं, कभी उनको एक्सक्लूड कर लेते हैं. सो उनको भी उतनी तवज्जो और अटेंशन की ज़रूरत है जितनी बाकी लोगों को. सो अनफॉर्चुनेटली साइकाइट्रिक पेशेंट्स दे आर यूजुअली डिप्राइव्ड ऑफ सच सिम्पथीज. तो वन ऑफ द पर्पज़ एक जनरल टॉपिक रखने का ये भी था कि हम अपने कोलीग्स को भी इस बारे में थोड़ा सेंसिटाइज करें सो दैट देयर मेथडोलॉजी कैन चेंज. और ऑफ कोर्स इनको रियल इलनेस कंसिडर करने वाले हम देखा है, एनी ऑफ द डॉक्टर, एनी GPs, एनी मेडिकल स्पेशलिस्ट, देयर प्रैक्टिस इज मच मोर एनहांस्ड. द ट्रस्ट ऑफ देयर पेशेंट्स ऑन देम is much more than those who don't practice such things. So rather than being ridiculed or cordoned off such sort of patients, and going on further if we see, this is another aspect कि उनको real illness नहीं गिना जाता. अगर हम sign symptom देखें psychiatric patients के in a way, तो there are many. I want कि इतने लोग हम बैठे हैं, थोड़ा सा हम इसको interactive बनाएं. तो psychiatric patients किन किन symptoms के साथ present कर सकते हैं? आप लोग बोलने थोड़ा बताएं क्या यूजुअल सिम्टम्स होती हैं. फिजिकल पेन, इंसोम्निया, एक्सीलेंट, रेस्टलेसनेस, इररेलेवेंट टॉक, अग्रेशन. उस साइड से भी कुछ लोग बोल रहे हैं. यूजुअल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? पैल्पिटेशन, डिक्रीज्ड एपिटाइट, सैडनेस. तो देयर कैन बी, ये लाइफ रिलेटेड इलनेसेस हैं, साइंसेज हैं, तो देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स विच दीज पेशेंट्स कैन प्रेजेंट. तो अगर हम उसको देखते हैं लाइक डिस्टर्बेंस, स्लीप एंड एपिटाइट, इट कैन बी देयर, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बोथ वेज में दिस कैन बी वन ऑफ दिस सिम्टम. और इट कैन बी इंडिपेंडेंट इलनेस, लो मूड, लाफिंग और वीपिंग एपिसोड्स विदाउट एनी रीजन. विद अ रीजन रोना तो ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल, हंसना भी सेम गोज. अटैक्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, irrelevant talk, mutism, hearing unheard voices or seeing unseen things, जिनको हम hallucinations कहते हैं. Suspiciousness, sometimes ये एक सिंगल प्रेजेंटेशन होती है कि उस बंदे को शक पड़ना शुरू हो जाता है. आप फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी रेस्ट ऑफ द मेथडोलॉजी का, रेस्ट ऑफ द सिम्टोमोलॉजी का आइडिया होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी एक्स एंड पेन्स. तो अगर हम देखते हैं हमारे GP कोलीग्स के पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पेन्स एंड एक्स तो यूजुअल प्रेजेंटेशन है. तो ऑफ कोर्स आप उनकी ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन लोअर डाउन इन योर लिस्ट आप उसमें साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को भी रखें कि दीज पेन्स एंड एक्स एंड वीकनेसेस कैन बी ड्यू टू दिस. क्योंकि हमारे यहाँ इश्तहार बड़े पड़े हैं कमज़ोरी से, एंड दिस कमज़ोरी कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड पीपल आर सफरिंग, एंड वन ऑफ द रादर कॉमनर कॉज कैन बी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स विदाउट एनी फिजिकल रीजन, देन अनप्रोवोक्ड एंड अनड्यू एग्रेशन. गुस्सा जो बिला वजह हो या थोड़ी बात पे ज़्यादा आ जाए, दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम जो आपसे फर्दर एक्सप्लोरेशन मांगता है कि आप उसको और एक्सप्लोर करें और देखें. साइन सिम्टम्स को हम अगर फर्दर देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीकनेसेस हमने बात की. ऑड बिहेवियर, पहले उस बंदा बड़ा रूटीन में बिहेव कर रहा था, लेकिन अब उसका बिहेवियर ऑड है, उसमें चेंज आ गई है. दैट चेंज शैल बी नोटिस्ड अर्ली एंड शैल बी एक्सप्लोर्ड फर्दर. के और क्या क्या है? सेल्फ टॉकिंग, अनड्यूलेशन, बिला वजह खुश होना, निगलेक्टिंग सेल्फ केयर. समटाइम्स दिस इज द ओनली सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया हमारी एक कॉमन इलनेस है, लाइक 1% है, जिसके साथ प्रेजेंट कर सकता है. सो सेल्फ केयर, ड्रग एडिक्शन में, डिमेंशिया में, दिस मे बी द स्टार्टिंग सिम्टम. फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सम ऑफ द केसेस में ऑब्सेशंस, जो रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स हैं, फोबियाज हैं, जो आपके इर्रेशनल फियर हैं लीडिंग टू अवॉइडेंस, as well as suicidal thoughts. These are common presentations. But the important thing is difference between symptom and disorder. Symptoms can be very normally there. एक single symptom can be normally there. It goes away with time. But disorder, हम उनको treatable disorders तब कहते हैं जब वो collection of symptoms हो, present for certain time, like depression में वो 2 weeks हैं, generalized anxiety में 6 months हैं, पैनिक डिसऑर्डर में 1 month, और ड्यूरेशन है फिर एक स्पेसिफाइड. और थर्ड उसकी डिस्टर्बेंस फॉर द पर्सन और टू अदर्स. डिसऑर्डर और सिम्टम में फ़र्क थोड़ा सा समझ लें. समटाइम वी ओवर ट्रीट सिम्टम्स एंड वी मिस डिसऑर्डर्स.
So symptoms can be normal, they are life related, but disorders, of course, they require our attention, they require proper treatment or referral otherwise. Some of the terminology जो commonly use होती है psychiatric disorders में, it's more of delusion, sometimes more of thinking disorder, obsessions हैं, repetitive thoughts हैं, while hallucination and illusions जो हैं ये perceptual abnormalities हैं, आपके उस aspect से related हैं कि आपको आवाज़ें आ रही हैं, नज़र आ रहा है, किसी और को नज़र नहीं आ रहा, या misinterpretation है illusion में, एक चीज़ है कुछ और नज़र आ रही है. So this is the common terminology, just for refreshing. Am I mad? Why shall I go to a mental health professional? लोग usually, जैसे स्टिग्मा की बात की मेरे से पहले colleagues ने, कि लोग पूछते हैं आप भी रेफर करें या generally भी, they are concerned. But seeing the broad scope, treating mental health disorder is one of the portfolio of psychiatrists. There are other aspects, it's more of broad spectrum. Life-related issues they can give you counseling. There are behavioral issues in which they can provide management, they can guide us. Day-to-day problems, it's more of environmental issues, tolerance जो हमारी कौम में कितनी कमी है. Mental health professionals, clinical psychologists, psychiatrists, they can help a lot in development of these issues by giving counseling related to parental aspects, early upbringing. Some of the aspects they can play very positive and very pivotal role, upbringing of children जैसे मैं पहले बात कर रहा था, and study and work related issues. So there are many other aspects which comes under portfolio of mental health professionals, and they can guide us, they can help us. This can decrease stigma, this can help us to find out the ways. So what are the etiological factors? क्यों होती हैं psychiatric disorders? उसकी भी हम एक outline discuss करेंगे, एक generally हमें idea हो जाए. जैसे बात की मेरे colleague ने, तो बेसिकली तो एक मॉडल है बायो साइकोसोशल मॉडल जिसको हम फॉलो करते हैं अपने ट्रेनीज़ को, सब डॉक्टर्स को, इसी को प्रीच करते हैं, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा आगे. तो एट द रेट इंजरी ऑफ ब्रेन की इन्फेक्शन, वहाँ को फ्लूइड कलेक्ट हो गया, वहाँ ब्लड कलेक्ट हो गया, एनी ऑफ द चेंज ओवर देयर वुड लीड टू psychiatric issues. But that's the simple reason. Any of the genetic factors that can contribute. लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं हैं, वी कॉल इट बायोसाइकोसोशल. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपका फैमिली एनवायरनमेंट, दिस कैन कंट्रीब्यूट. सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स. अगर आप अनफॉर्चुनेटली 2-3 लाइफ इवेंट्स का शिकार हो जाते हैं, डेथ है, डिवोर्स है, जॉब लॉस है, देन यू आर मोर वल्नरेबल देन द पर्सन जिसको ये लाइफ इवेंट नहीं आए. मस्ट नहीं है, बट यू आर मोर वल्नरेबल का आपको ये बीमारी हो सकती है. ड्रग्स, पर्टिकुलरली ड्रग्स ऑफ एब्यूज, दे कैन कॉज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, एंड देन अदर फैक्टर्स, but sometimes the causes are not known even among this list. Idiopathic, iatrogenic, many other factors you can find, but this is common sense suggestions if we talk about. And then different psychiatric disorders, terminology wise जो हम deal करते हैं, it's just name some of the aspects जो हम classification को different aspects को deal करते हैं. Organic psychiatric disorders है जिसमें delirium, dementia, amnesias and other disorders related to like typhoid से लेकर fever से related जो causes होती हैं. Then drugs, alcohol, addiction and related disorders. Then comes the more of thinking related, what you call psychosis, aggression and more of elation. Mood disorders, bipolar affective disorder, major depressive disorder, anxiety and stress related phobias, obsessions, sleep, appetite, biological disturbances. Few more areas जिनको usually हम stigmatize करते हैं, ignore करते हैं, like psychosexual disorders, one very important area which is treatable, which is manageable at doctor's level. हम doctors ने इसको disown कर दिया और वो जो illiterate लोग होते उन्होंने इसको own करके they are spreading their ishtaharat in Sunday magazines and everywhere. They are treating such disorders. Doctors को psychosexual disorders को, functional disorders को own करके उनको manage करना चाहिए. Relationship problems, impulse control disorders, childhood psychiatric disorders, they are on the rise. Particularly neurodevelopmental disorders जिसमें intellectual disability है, which is new name of mental retardation. फिर neurodevelopmental में autism है, ASD, autism spectrum disorder. And there are other varieties of things, and we say childhood में emotional and behavioral problems भी बच्चों के आते हैं जिनमें nocturnal enuresis से लेकर separation anxiety है, उनकी study related problems हैं, उनकी depression है, उनकी dissociation है.
there are many factors. So these are different aspects. اور جو فیوچر کے ڈس آرڈرز آ رہی ہیں 2-3 particularly, یہ سوشل میڈیا کا یوز which is going, gaming is going up to addiction level. So we need to educate ourselves in this very aspect, and we shall be knowing. یہ جو میں نے بات کی کہ biopsychosocial model, it's not that new now, integrated approach to human behavior and disease. اور ہے کیا اس میں biological, psychological and social factors that influence the prevention, causes, presentation, management and outcome of the disease. سب وے میں یہ افیکٹ کر سکتا ہے. And each of these factors, they continuously interact with the others, and together they constitute the unique state we call illness. And how these factors they contribute, biological جو ہے وہ social کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, social in turn اس کو بھی, یہ دونوں psychological factors کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں, اور psychological آپ کی biological factors کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. Any of these stress can precipitate many medical illnesses, CVA سے لے کر مایوکارڈل انفارکشن سے لے کر برونکل ایستھما سے لے کر جو سائیکوسومیٹک کا بہت بڑا گروپ ہے which we see. And social factors they contribute, the pathway you seek help, وہ جو ڈیلے ہوتی جاتی ہے ٹریٹمنٹ, social factors they contribute a lot. ابھی بھی پیر فقیر کے پاس جانا ہے باقی سارے آسپیکٹس کے لحاظ سے. So once a psychiatric patient is always a psychiatric patient. This is another myth or misconception کہ ایک دفعہ بیماری ہو گئی ساری عمر کے لیے اس نے کون سا ٹھیک ہونا ہے. جنرل myth جو لوگوں میں ہے, ڈاکٹرز میں بھی ہے unfortunately ہمارے کولیگز میں, which is not true at all. So they are quite treatable. If we see, it depends upon the type, severity, causes, complications, duration and availability of treatment. یہ سارے فیکٹرز اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ڈائبٹیز کا کیا ہے, کنٹرول ہی ہے نا. دیر آر سم آف دی ڈس آرڈر سائکائٹری میں جن کا کنٹرول ہے, دیر آر ادر جن کا کیور ہے. تو کمپیریبل ہیں. یا کرونک رینل ڈیزیز کا آپ کیا کریں گے, یا لیور ایشوز کا سم آف دی فیکٹر CLD ہو گیا, تو سیم گوز فار اسکیزوفرینیا کہ وہاں آپ کا کنٹرول ہے. دیر مینی ادر ڈس آرڈرز جو ٹریٹیبل ہیں, کمپیریبل ہیں. دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل کہ ونس اے سائکائٹرک پیشنٹ از آلویز اے سائکائٹرک پیشنٹ. پھر لوگ کہتے ہیں ایٹولوجیکل فیکٹر میں سائکائٹرک ڈس آرڈر دے آر ڈیو ٹو پوزیشن, دیٹ از جن کی وجہ سے, یا پنشمنٹ آف سنز ہے, گناہوں کی سزا شروع ہو گئی, کسی کو ڈپریشن ہے, یا کوئی جن چمٹ گیا ہے, کوئی تعویذ ہو گیا ہے, کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی باقی سارے فیکٹرز جو کلچرل افیکٹ ہیں, وچ از اگین ناٹ ٹرو. اور ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایگزامپل سے وہ جن جو ایز اے کریچر تو ایگزسٹ کرتے ہیں, سورہ جن بھی ہے قرآن پاک, بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط وے میں یوز کرتے ہیں. ان فیکٹ دے ڈونٹ انٹرفیئر ان آور لائفز مچ, لیکن جن کا ہونا ہے, صورت کا ہونا, لوگ اس کو ایکسٹراپلائٹ کرتے ہیں ایکسپلینیشن کرنے کے لیے سائکائٹرک ڈس آرڈرس کی. اینڈ اف وی سی فردر, موسٹلی دے ڈونٹ انٹرفیئر ود دی لائف آف ہیومن بینگس. اینڈ دین گوئنگ, اور سچ پیشنٹس آر یوزلی جو کہتے ہیں طاقت اتنی آ گئی جتنی انسانوں میں ہو سکتی, وہ مینیا ہوتا ہے جس میں انکریزڈ انرجی ہوتی ہے. اسکیزوفرینیا جن کو, ان کو آوازیں آتی ہیں, جی آوازیں ان کو آنی ہیں, ان کی بیماری ہے, ون آف دی فیچر ہے, تو دے آر اسکیزوفرینک. ڈپریشن ہے جن کو گلٹ ہے, تو وہ گناہوں کی سزا نہیں ہے, وہ بیماری کی وجہ سے انہیں گلٹ فیل ہو رہا ہے. ٹیک اٹ ایز این illness. اٹ کین بی دیئر ٹو اینی آف دی ریلیجیس پرسن. یہ صرف اسی کو نہیں ہوگی جو ریلیجیس پریکٹس نہیں کر رہا. Any of the human being can be affected. Then dissociative disorders are having attacks of unconsciousness, جس کو hysteria کہتے ہیں, کہ وہاں بھی ہم زیادہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں ٹورڈز نان میڈیکل ماڈل کی طرف. ان فیکٹ دے آر ناٹ ٹرو. پھر دیکھیں مختلف پکٹوریل اسپیکٹس. دین psychiatric disorders are difficult and expensive to treat, which is again not true. They are not difficult, they are not expensive at all. If we see, انڈرسٹینڈنگ دینے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ناٹ ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ادر کنسرنز لائک میجر آپریشنس. آپ دیکھیں باقی آپ کا بائی پاس کتنے میں ہو رہا ہے, اتنے میں تو وہ کئی سال سائکائٹرک پیشنٹ دوائی کھا لے گا, اس سے بہت پہلے صحیح ہو جائے گا. پیٹ سرجری کے آپریشنس دیکھ لیں, کینسر کی ٹریٹمنٹ دیکھ لیں, دیر آر مینی آسپیکٹس. اور اسٹل کٹسی ٹو ہماری لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز 10 to 20 روپیز میں اینٹی ڈپریسنٹس مل جاتی ہیں. اتنے میں ایک اچھی ٹیبلٹ ٹافی نہیں آتی. تو دے آر ناٹ ایکسپینسو ایٹ آل ٹو ٹریٹ. ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ بھی آپ وی آل نو اٹس ناٹ دیٹ کاسٹلی. اسٹل کلچر ناٹ ایکسپینسو اینڈ ناٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ کامن جیسے انگزائٹی اور ڈپریشن کو ڈائگنوسس میں بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. کوئی آپ کو لمبے ٹیسٹ نہیں کروانے, کوئی آپ کو MRI, کوئی فنکشنل اسٹڈیز نہیں چاہیے.
اور سمپل انٹرویو بیسڈ کرائٹیریا, جج ود فیو آف دی کویسچنز. PHQ ہے کہ جو پیشنٹ ہیز کویسچن 9 آئٹمز آپ ان پہ اسکرین کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کو ایشو ہے. انگزائٹی ڈپریشن کے لحاظ سے ان سے بات کر لیتے ہیں. سو دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ, دے آر ناٹ ایکسپینسو, نہ ہی ان کو مطلب ڈیفیکلٹ پرابلم ہے. دے ریکوائر لانگر ٹائم ٹو ٹریٹمنٹ. لیکن ٹبرکلوسس باقی سارے میں بھی اسٹگما ہے. سم آف دی فیکٹرز اف وی سی اسٹگما کے بارے ہم بات کر لیں. اسٹگما از سم تھنگ ٹو بی ashamed آف, کہ لوگ چھپاتے ہیں کہ بھئی کیا کہے گا کوئی. ڈاکٹر صاحب کو, سائیکائٹرسٹ کو, وہی صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیپریٹ ملنے کلینک نہ بلائیں, اور وہاں لوگوں کے سامنے کیسے آئیں گے. اور ہمیں بھی آفر آتی ہیں جی کہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پروفیشنل وے میں ایسے کیسز کو ڈیل کرنا چاہیے. اٹس مور آف ashamed آف. سو پیپل ٹرائی ٹو ہائڈ, دیٹ کمپلیکیٹس دی پکچر, بیکمز ڈیفیکلٹ اینڈ ریکوائرز لانگ ٹائم ٹو ٹریٹ. جو بٹی صاحب نے بات کی کہ پھر ہم ارلیئر دی انٹروینشن بیٹر دی آؤٹ کم. اور اسٹگما کیسے کام کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے میڈیکل ریلیٹڈ کولیگس کام کر سکتے ہیں کہ یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح بیماریاں ہیں. ہم اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کر کے, ان کو انفارمیشنل کیئر دے کے, اس کے بارے میں کم اپ کر کے. سیلیبریٹیز بڑی ہیلپ کر رہی ہیں. دے کم آن ٹی وی اینڈ دے سے کہ ان کو یہ والی پرابلم ہے اور دے آر ٹیکنگ ہیلپ. سو فیو آف دی میسیجز لاسٹ سلائڈز ہیں. مینٹل ڈس آرڈرز دے آر ٹریٹیبل. ایسا نہیں ہے کہ ناقابل علاج ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ میں آپ کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ دینی ہے, بائی پولر والے میں پروفیلیکسک ٹریٹمنٹ دینی ہے, اسکیزوفرینیا والے کو میں بھی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ, اس میں بھی ایپیسوڈک ہے, اس میں بھی سنگل ایپیسوڈ ہے کہ آپ 1 ایئر ٹریٹ کر کے ان کو. سو ویریبل. ریسرچ ایڈوانس ہونے کے ساتھ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. سیفر میڈیکیشنز آر اویلیبل فار ایئرز, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی مینشنیبل سائڈ افیکٹس. سو ٹریٹمنٹ کی ایک آؤٹ لائن ہے. آؤٹ پیشنٹ میں ٹریٹ کرتے ہیں ہم, جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز, سیویئر والوں کو ہاسپٹل ایڈمیشن ہے. کامن جو ہم اینٹی ڈپریسنٹس, اینٹی سائیکوٹکس, موڈ اسٹیبلائزرز, اینجیولیٹکس, 4 میجر گروپ ہیں جو یوزلی دے آر ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو میمورائز اور دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو نو. ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں بایولوجیکل ماڈل کی, جیسے بٹ صاحب نے بات کی. سم آف دی ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ پیشنٹس دے ریکوائر ECT, which is one modality to treat severely depressed patients. Psychological treatments, they equally work. CBT ہے, counseling ہے, interpersonal therapy ہے, social treatment would help. Occupational therapy, particularly skills training, دوبارہ جاب ایکوائر کرنے میں, ان کو بزی رکھنے میں, ان کا ڈیلی ایکٹیویٹی پلاننگ میں, that is something. تو یہاں بھی بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے کہ آپ ملا کے ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, بایولوجیکل فیکٹرز کو بھی, سائیکولوجیکل کو بھی اور سوشل کو بھی. دیر آر ویری فیو پیشنٹس جن کو ریزیڈینشیل کیئر چاہیے ہوتی ہے, کرونک اسکیزوفرینیا والے. ناٹ آل آف دیم ایٹ آل. تو تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ. تو سائیکاٹرک ڈس آرڈرز دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. اور میسیجز جو ہو گئے آپ لوگوں تک بڑے کلیئرلی پہنچ گئے. اور جیسے اگین وڈ کانگریچولیٹ PMA اینڈ ڈاکٹر وحید صاحب کہ اسٹاپ ایکسکلوژن اینڈ ڈیئر ٹو کیئر, دس از ون آف دی سلوگن. اینڈ لیٹس ایجوکیٹ آر سیلفس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ ہوپ شوڈ بی یور ویپن آن ڈیسپریٹ گراؤنڈس. اینڈ گوئنگ آن فردر, سم آف دی ٹپس لائک مینیجنگ اسٹریس ہم کیسے کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن, ریلیجیس آسپیکٹس میں اینی آف دی وے, ریلیجیس پریکٹسز اور باقی سارے آسپیکٹس میں میڈیٹیشن میں آ جائیں. دیٹ یو کین جرنلی آپ لکھ لیں, ایکسپریس کر لیں, کہہ لیں. کانفلکٹ ریزولوشن سکلز آپ کی بہتر ہوں تو آپ اسٹریس کو بہتر مینیج کر لیتے ہیں. لیڈنگ اے بیلنسڈ لائف, ڈاکٹرس کے لیے پرٹیکولر ٹائم والا ایشو ہوتا ہے, ورک لائف فیملی والا بیلنس لائف. دین پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس, دین اٹس مور آف فزیکل ایکٹیویٹیز, پرسنل پروڈکٹیوٹی اسکلز. آل دیز دے وڈ ہیلپ اس ٹو کیپ آور سیلف اسٹریس فری. اینڈ وی نیڈ ٹو انہانس آر اسکلز. 2-3 اور اس میں آسپیکٹس ہیں. دیٹ از مور آف ہیلپنگ ادرس. یہ آپ کی سوشل انویسٹمنٹ ہے اور اس کا بہت زیادہ پے بیک آپ کو ملتا ہے اور آپ ہیلدی رہتے ہیں. تو سوشلائز کرنا, دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا, ہیومر رکھنا اپنی لائف میں, اور ورک لائف بیلنس رکھنا, فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہونا, all these are
healthy tips to manage. Positive psychology के last slide में कुछ principles हैं. The scientific study of what makes life most worth living is intended to provide a more complete and balanced scientific understanding of the human experience. उन्होंने क्या देखा, कौन लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस के, पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्या कोरिलेट्स हैं. नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, जितने आप सोशलाइजर हैं उतने आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं. ये वो टिप्स हैं जो आप अपने मरीज़ों को दे सकते हैं, जो अगर वो आपसे पूछें कि लाइफ में हम कैसे स्ट्रेस से बचें. बीइंग मैरिड, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे विद अप्रोप्रिएट पर्सन ऑफ कोर्स, वरना तो एक कॉज बन जाती है. लेकिन दे से इट्स वन ऑफ द हेल्दी कोरिलेट. देन बीइंग एक्सट्रोवर्टेड, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं भी तो आप चेंज करें अपने आप को कांस्टेंट एफर्ट से, लोगों से मिलते रहें, एक्सट्रोवर्ट हों, एक्सप्रेस करें, सोशलाइज करें. बीइंग ग्रेटफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि अल्लाह ताला कहता है आप मेरे शुक्रगुजार हो, मैं आपको और दूंगा. तो जितने आप ग्रेटफुल होते हैं अल्लाह ताला के, उसके इंसानों के, उतना आप और नवाजे जाते हैं, उतना आपको और मिलता है, उतने आप साइको सोशल आस्पेक्ट में हेल्दी रहते हैं. बीइंग रिलीजियस, वॉट एवर इज़ योर रिलीजन, ये अगेन आपके लिए एक सेफ गार्ड है. एंड देन परस्यूइंग योर लेजर एक्टिविटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स जो 24/7 काम करना चाहते हैं और करना ही चाहते हैं. लेजर एक्टिविटीज़ को, वोकेशंस को, बाकी सारे आस्पेक्ट्स को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है. या अपने पेशेंट्स को भी उनके ऑक्यूपेशन वाइज एडवाइस करें कि अगर हफ्तों का निज़ाम है तो एक दिन छुट्टी के लिए, अगर महीनों का निज़ाम है, सालों का, तो उसकी कोई रीजंस हैं, उनकी साइंस को समझें. तो वी नीड टू परस्यू आवर लेजर एक्टिविटीज़. एंड इट्स द एम्प्लॉयमेंट, नॉट द इनकम. अगर आप बिजी हैं इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स हैं, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई काम आपने, अगर आप बिजी हैं, आपने इन्वेंट कर लिया, देन यू आर मोर हेल्दी, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर सेफ. यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप इलनेस. So these are some of the suggestions, and let's join hands to destigmatize mentally ill persons. And thank you very much for your very patient listening.